वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में महंगाई की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे और इस पे कहा यह जा रहा है मई 2025 में पाकिस्तान में महंगाई की शरह में नुमाया कमी देखी गई है, जो गुज़श्ता साल की बुलंद सतहों के मुकाबले में एक खुश आइंद तब्दीली कंसीडर किया जा रहा है। इसको अप्रैल 2025 में सारिफ कीमत अशारिया CPI की बुनियाद पर महंगाई की शरह 0.3% रिकॉर्ड की गई, जो मार्च में 0.7% पर थी। ये गुज़श्ता साल की 38% की बुलंद तरीन सतह के मुकाबले में नुमाया कमी है। वजारत खजाना के मुताबिक मई 2025 में महंगाई की शरह 1.5% है और इससे 2% के दरमियान रहने की तवक्को है, जबकि जून में ये 3% से 4% तक बढ़ सकती है। वारिस साहब मौजूद है। वारिस साहब, किस तरह से देखते हैं मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक अवाम जो है उनके तासुरात मुख्तलिफ नजर आते हैं और महंगाई की मौजूदा सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ है और हुकूमत वक्त जो है वो दावे करती हुई नजर आती है। क्या कहना चाहेंगे? ईद कुर्बान नजदीक आ रही है, शेख और नोश जो है उनकी कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। देखिए, इसमें एक ठीक है, उनके दावे वक्त का ये फील होता है या उनका एक मौक़िफ़। सूरत हाल ये है कि अवाम कितनी मुतासिर हो रही है, नहीं हो रही है, ये ग्राउंड पर जाके मालूम होता है। और अवाम की जो हालत दार है वो उसका अंदाजा जो है ना गवर्नमेंट के को एयर कंडीशन का बेहतर नहीं होता, वो आदाद शुमार के गोरख धंधों में जो है ना मेजर करते हैं चीजों को। तो एक गवर्नमेंट का मौक़िफ़ आदाद शुमार के गोरख धंधे में मेजरमेंट और वो भी एयर कंडीशन कमरों में मेजरमेंट जो है ना उसमें और ग्राउंड कंडीशन में बड़ा फर्क है। ये एक बात जो इस हुकूमत ने एक थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि उसको फेवरेबल मैं कह सकता हूँ, वो ये है कि उन्होंने महंगाई को कम से कम स्टैंड स्टिल कर दिया है। स्टैंड स्टिल से मुराद ये कि उसको रोक दिया है। उसमें इजाफा और कमी का रुझान जो है ना, कमी का रुझान उतना नहीं है जितना कि वो दावा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इजाफे का रुझान को रोक दिया। अच्छा, इजाफे के रुझान को रोकना का जो अमल है वो खुद एक जो है ना बहुत मुश्किल अमल है। ठीक है। अच्छा, इसमें हुआ क्या है? होता ये है कि अब उन्होंने शायद के ये सोच रखा है, क्योंकि उसमें अब ये हाइब्रिड निजाम है, उसमें आपकी सिविलियन और इस्टेब्लिशमेंट बोथ जो है वो एक साइड पर है और एक मशवरों से ये काम होते हैं। तो उन्होंने अब जो ये टैक्सेस का बोझ है वो अवाम पर लादने के बजाय मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि उन्होंने उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो इंक्रीज किया है टुवर्ड्स कैपिटलिस्ट लोगों की तरफ या कारोबारी लोगों की तरफ या जो है ना सरमायादार लोगों की तरफ। लेकिन उसका भी रुझान जो है ना वो उतनी बड़ी मिकदार में या उतनी बड़ी जिसको कहते हैं परसेंटेज से नहीं हुआ जितना कि तेजी से होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि मेरा ख्याल में 75 बरस की अगर आप 70 बरस की हमारी इकोनॉमी का जायजा लें तो उसमें जो है ना स्टेबिलिटी बहुत कम आई है और उसमें जो हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो कमी हुई है बल्कि खत्म हुई है। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे यहाँ खत्म हो चुका है। हम अब ट्रेड कंट्री बन चुके हैं और ट्रेड कंट्री जो होता है वो IMF के मुख्तलिफ जो उसके पैकेजेस होते हैं उनके एतबार से अपनी पॉलिसी को तय करता है। तो जब वो पॉलिसी को ये हमारे हुक्मरान जब तय करते हैं तो उस तय करने के बाद जो है वो एक एनालिसिस निकालते हैं कि इतने फीसद आवाम को फायदा होगा या स्टैंड स्टिल महंगाई है। तो मैं ये समझता हूँ कि आवाम तो इब्तिला में, मुश्किलात में और महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। सिर्फ इस 1.5-2 साल में ये जरूर हुआ है कि आवाम की जो महंगाई और जो बेरोजगारी की जो रफ्तार है उसको उन्होंने जो है ना स्टैंड स्टिल कर दिया है या थम गई है। तो ये थमना जो है ना
وہ وقتی طور سے تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ لانگ ٹرم پلاننگ کا کوئی جس کو کہنا چاہیے نا کوئی پازیٹو رجحان میں نہیں کہہ سکتا اس کو۔ وارث صاحب، جس طرح سے ابھی مئی کے حوالے سے یہ جو فیکٹس اینڈ فگر سامنے آ رہے ہیں اور جون کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں اضافہ ہو سکتا ہے مہنگائی میں، آلریڈی جو ہے مہنگائی میں کمی نہیں ہوئی، جو مہنگائی میں اضافہ ہو رہا تھا اس رفتار میں کمی کی گئی، اس ریشو میں، اس شرح میں کمی کی گئی، وہ شرح کنٹرول ہوئی ہے، مہنگائی جو ہے وہ اس طرح سے بڑھ نہیں رہی ہے، وہیں پہ سٹیبل ہو گئی یا اس کو سٹاپ کر دیا گیا ہے، لیکن آنے والے دنوں میں مزید اس کے بڑھنے کی پیشگوئی کی جا رہی ہے، اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ جس طرح سے آپ نے بھی کہا کہ موجودہ صورتحال میں وہ پس رہے ہیں مہنگائی میں اور مزید پستے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن دوسری جانب اس کے برعکس اگر بات کریں پارلیمنٹیرینز کی، اگر بات کریں تشہیر و اشتہارات کی، تو وہاں پہ تمام تر اخراجات بالکل بخوبی اسی طرح سے لگائے جاتے ہیں، لیکن عوام کے معاملات میں عوام کی بنیادی حقوق جو ہیں وہاں پہ جو ہے وہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں پہ گنجائش نکالی جائے، وہاں پہ اس طرح سے جو ہے وہ اخراجات نہ کیے جائیں۔ نہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کی بات ہے، آپ کی بات حمزہ، آپ کی بات جو ہے نا 24 کروڑ عوام کی آواز ہے۔ بات یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ بالکل یہی چاہتی ہے کہ آپ جو ہے نا ان کے مسائل جو ہیں ان کو ایڈریس کریں۔ اب بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اقتدار پر جو قوتیں بیٹھتی ہیں وہ اقتدار پر جب بیٹھ جاتی ہیں تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اپنے ایئر کنڈیشن کمروں میں جو اعداد و شمار کا جو گورکھ دھندا ہوتا ہے اس کی ٹیبولیشن جو ہوتی ہے اس ٹیبولیشن پر چل کر، اور دوسری بات میں ایک اور بات بتا دوں، یہ بہت نامناسب بات نہیں ہے، میں بہت احتیاط کے ساتھ ہی بات کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جب بھی یہ بات یاد رکھیں، یہ تاریخی حقیقت ہے کہ جب بھی دو ممالک یا جب بھی کوئی ملک جنگ کی کیفیت میں ہوتا ہے اور جنگ کی کیفیت سے جب باہر نکل کر آ رہا ہوتا ہے یا جنگ کی کیفیت کا ایک سما وہ پیدا کر رہا ہوتا ہے کہ جو آج کل ہمارے ہاں آج کل بھی ایک جنگ کی کیفیت کا یا خدشے کا ایک گمان یا ایک تاثر دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا الٹیمیٹلی جو ریزلٹ ہوتا ہے اکنامیکل، الٹیمیٹلی اس کا ریزلٹ جو ہے نا عوام کی اقتصادیات پر پڑتا ہے، عوام کی معاشی جو ہے نا ضروریات پر پڑتا ہے، عوام کے معاشی ٹیکسوں کی مد میں اضافے پر پڑتا ہے، عوام کے جو ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہیں ان میں اضافے کی بنیاد پر پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ جنگ کی کیفیت کے ملک میں شمار ہونے لگتے ہیں تو آپ کے پاس بہترین قسم کا ایک ہتھیار یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پیسے کی اسلحے کے لیے اور جنگی اسلحے کے لیے ضرورت ہے، تو عوام سے قربانی، عوام تو ہر وقت قربانی دینے کے لیے تیار ہوتی ہے، کیونکہ بنیادی طور سے عوام محب وطن ہوتی ہے۔ اقتدار کے افراد محب وطن ہوتے یا نہیں ہوتے یہ ایک کوشچن ضرور ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، عوام محب وطن ہوتی ہے اس لیے کہ نہ عوام کو مائگریشن کرنی ہے، نہ عوام کو باہر ملک جانا ہے، نہ ان کے بچے باہر پڑھنے جانا، ٹھیک ہے؟ لہذا عوام تو ہوتی ہے محب وطن، اور وہ اپنے وطن کو بچانے کے لیے یہ قربانی دینے کے لیے وہ تیار ہو جاتی ہے۔ اس قربانی کے نتیجے میں جو جون میں جو آپ بار بار بات کہہ رہے ہیں یہ اصل میں مہنگائی کو ریشو نہیں بڑھا، یہ جو آپ کے جو ڈیفینسو اخراجات جو آپ بڑھانے جا رہے ہیں اس کا جو وہ الٹیمیٹلی جا کے عوام کا کرے گا، جو کہ یہ چھپا رہے ہیں، جو کہ یہ چھپا رہے ہیں، اور ہمیں واضح طور سے عوام کو، اور چھپانا نہیں چاہیے، واضح طور سے عوام کو بتانا چاہیے، کیونکہ یہ عوام بھی آپ کی ہے، یہ ملک بھی آپ کا ہے، اور آپ بھی ہمارے ہیں، تو ہمارے درمیان کوئی چیزیں جب تک چھپی رہیں گی اس وقت تک ہم کسی مسئلے کا حل تلاش نہیں کر پائیں گے۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو
अभी की जो एपिसोड 4 दिन का चला है उसके वजह से जो जून में प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि महंगाई का आशार्य बढ़ेगा, तो वो आशार्य वो महंगाई में जो जरूरियात जिंदगी की चीजें उनकी वजह से नहीं बढ़ेगा, बल्कि वो महंगा डिफेंसिव अखराजात को की पूरक करने के लिए या उनको पूरा करने के लिए। अच्छा वारिस साहब, इस पे मौजूदा जो हुक्मरान हैं उनके दावे, उनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि क्या क्या पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो सब्र तहम्मुल के साथ बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है ये दावे जो हर सूबे में, विफाक में देख लें, पंजाब में देखें, केपी में देखें, सिंध में देखें, बलूचिस्तान में यही हालात हैं, कहीं पे ज्यादा हैं तो कहीं पे कम है। उन हुक्मरानों के हवाले से क्या एक पैगाम दिया जा सकता है पाकिस्तान के अवाम को कि वो थोड़ा सा सब्र तहम्मुल मजीद अपने मिजाज में ले आए? और वो फर्क तो नहीं पड़ता, वो उन हुक्मरानों के तक सुनवाई तो नहीं हो सकती उनकी, लेकिन वो अपने मिजाज में बेहतरी ला के तो अपने गुजर बसर जो है वो आसान कर सके। देखिए, अवाम तो सर मेरी बात सुनिए हमजा साहब, अवाम तो पिछले 77 बरस से कुर्बानी दे रही है। बात यह है कि हमारे हुक्मरानों की जो इलीट क्लास है या एस्टेब्लिशमेंट की जो इलीट क्लास है वो कितनी कुर्बानी दे रही है, ये है अहम सवाल। अहम सवाल ये नहीं है कि अवाम नहीं कुर्बानी दे रही, अवाम तो अब भी तैयार है। आपने पहले से ही अवाम को एक इंडिया दे दिया 15 दिन पहले ये के बजट में डिफेंसिव अखराजात बढ़ाए जाएंगे। अवाम ने खामोशी से इसको कबूल कर लिया, इसलिए कि वो मोहब्बत हैं, वो मोहब्बत करते हैं, मुल्क से मोहब्बत करने के बुनियाद पर वो उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। बात ये है कि आपके चारों सूबों के जो वज़ीर आला हैं वो तो हमारे वज़ीर आज़म साहब, बात ये है कि आप अपने अखराजात में, आप अपने तय्युशात में, आप अपने अल्ले तल्लों में, आप अपनी तकरीबात के अखराजात, आप अपने बड़े बड़े फंक्शनों के अखराजात किस कदर कम कर रहे हैं, ये सवाल अवाम को उठाना चाहिए। और अवाम इसलिए नहीं उठा पा रही कि उसकी बुनियादी वजह मैं आपको बता दूं क्या है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जब आपने यानी हमजा जैसे बच्चे के लिए 84 से उसको ये नहीं पता कि पॉलिटिक्स होती है। बात के जब आप स्टूडेंट्स यूनियन यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में यूनियन को खत्म कर देंगे, स्टूडेंट्स के आवाज को खत्म कर देंगे और वो नर्सरी जहाँ से के सियासतदान निकलते हैं वो नर्सरी की नसबंदी खत्म कर देंगे, बंद कर देंगे, नसबंदी कर देंगे, तो अवाम का शऊर उजागर करने वाले वारिस रजा या हमजा चाहे कितना भी कुछ करने वो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अवाम को ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल होना है, ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकली तौर से अपने बच्चों को स्टेबल करना है, उनको पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट में लाना है, उनको पॉलिटिकल बनाना है। देखिए, जब तक इस घर का, इस पाकिस्तान के हर घर का फर्द पॉलिटिकल नहीं होगा, आप यकीन जाने कि उसकी हालत, उसकी तब्दीली मुमकिन ही नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वारिस रजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज हमने बात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और इसमें पार्लियामेंटेरियंस भी साबिक और मौजूदा शामिल हैं, उनको सजाएं सुना दी गई 9 मई के हवाले से केसेस जो थे, और इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अभी भी तहरीक चलाने का इंदिया दे रही है और इस पे कारकुनान और क़यादत को बानी पीटीआई की जानिब से हिदायत दी गई है कि पूरे मुल्क में तहरीक चलाने के हवाले से तैयारियां की जाएं। तो इस पे बात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों मज़ाहमत का रास्ता ही क्यों इख्तियार कर रही है, और उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस भी मौजूद नहीं है, क्योंकि बानी पीटीआई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया करप्शन के अगेंस्ट और इन बरसरे इक़्तिदार तमाम सियासी जमातों के अगेंस्ट रहा है। और डे फर्स्ट से वो यही बात करते आ रहे हैं कि इनके साथ कोई मुज़ाकराती अमल नहीं हो सकता, इनके साथ कोई किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मुज़ाकरात जो है
وہ مقتدرہ اور بااختیار لوگوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ تو اس پہ ہم نے بات کی کہ جو تحریک پاکستان تحریک انصاف چلانے جا رہی ہے اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو اہم ایشو ہے جو پاکستان کے 24 کروڑ 25 کروڑ عوام کی آواز ہے، مہنگائی، موجودہ صورتحال، عید قرباں قریب ہے اور ہر عام و خاص شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ بھی اچھا کھانا کھا سکے، وہ بھی اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزر بسر کر سکے، اپنے بچوں کو، اپنے آباء و اجداد کو اچھے طریقے سے ایک اس خوشیوں پہ جو ہے وہ ساتھ شامل کر سکے۔ لیکن کیا ان کے پاس اتنی گنجائش موجود ہے کہ وہ اس دور حاضر میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے آباء و اجداد کے ساتھ اچھے طریقے سے عید کی خوشیاں بھی منا سکیں؟ مہنگائی کی صورتحال کے حوالے سے بات کی ہے، شیخ قرنوش جو ہیں ان کی قیمتوں کے حوالے سے بات کی، اور بنیادی حقوق ہیں پاکستان کے عوام کے، اور حکومت وقت برسر اقتدار لوگوں کو اس پہ ضرور سوچنا چاہیے کہ آپ عوام کو تلقین کرتے ہیں صبر و تحمل کی اور وقت درکار ہے یہ کہتے ہیں، لیکن اس کے برعکس اس کے دوسری طرف اپنے اشتہار و تشہیر جو ہیں ان پہ مال و مال جو ہے وہ اضافہ کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے پاکستان کے عوام کی جانب سے، بحیثیت پاکستانی یہ ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان حمزہ بھٹی کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔